জিএমপিনি 12 দফা দাবি এবং স্থানীয় দাবি সহ 26শে নভেম্বর দেশব্যাপী যে সাধারণ ধর্মঘট বনরগৈ তিনি মান্দাই ব্লক এলাকানি মান্দাই যে আঞ্চলিক কাছে মিছিল তিনি জায়গা সংগঠিত খাজাকা আসলে जों एडिसन जायगा क्षमता मारानाय सीए बातिल माखानाय गरंना अंतर्भुक्त माखानाय इ जे जेएमपिनि 12 दफा दाबि आबुनि लगी যারা तांगै जानाय बरफनि रागानि तामनाय मजुरि 340 टाका 200 दिन माखानाय যারা इनकाम टैक्स याव तो हाइनुखनि बरफनो 7.5 टाकाय मास थेके रां मारानाय और आबुनि लगी तबो बरफनि सामं रुटु दुजगानि लामा करिखा मानेखनि दाम अस्वाभाविक तबो बांमानि नुकजाक तंखा अबनो कासुनायनि बागिनो इ धर्मघट साधारण धर्मघट जों सारा देशनि लगी सिनि त्रिपुरा राज्यनि सिनि आमचनि बरफबो धर्मघट सामिलनायनि बागै बेयावनो आह्वान नारगो एवं बिशेष गणमुक्ति परिषद टीयूएफ इ जे तबो गोटा राज्यो सिनि राज्य नुखा 33 मासनि सरकार फायै ओ जायगा सामं करे जाथाय करे बोसा पर्यन्त फालिमा चालायलाय दंगो एरकम भयंकर अवस्था থেকে কাহটাং গাকলাই তাবো ই ধর্মঘট বিসিংতি লড়াই ন কতর খাইয়াকে সবানো কতর খাইমি একাই তাইলে পরে বাঁচানো কোনো লামা করে ও সবানো কতর খানিয়ান বাগै এবং নাগো ফালিবাयदि बेवना ना हामबाय दिनै जिंदाबाद